Sarno bele bele khana hambai sung khana ka bobogra product kisur manikoni khuktui phainai 5 tarik that is khana je 5 tarik ni bisingo je Tripura sarok ni hamkrai no kitingui kaisa sik bele khano kaham ko koktoma ongkhornai hini samani aboto tini to 4 tarik kha tini September 4 tarik ga o jorao sar bobo kahai kaisa koktoma central government ni simi kok khloi phaika obonote sar chungki sai khana ka bele khana hamnai sar dodono khulungka jungjotono saimano social media ni bisungtikai prothomo bubogara samani August mase 25 tarik ni bisingo Tripura sanomo ekta sukhobor ainaini tong ege 25 tarik laiman poribo কোনো খবর করিঙ্গয় অনেক বড় না ফোন খাইকা গাংখাই আবো ব জায়গা সাকাং খনায়া হ্যাঁ সোশ্যাল মিডিয়া ফোন আং নুগিয়া ওলখাই শেষ পর্যন্ত কোন জায়গা একটা বুবগরা সামনে আবো রুগুনো সালাইখানে হিনয় আং জংকা একা আবন পরেখানো 5 তারিখ সেপ্টেম্বর বিসিং সুখবর ফাইনাই হেন খানাকা অনেক বড় ন তামুংনাই বুমতিংনাই ত্রিপুরা মানতাই সপ্তাহে মাননাই তাম অস্পষ্টতা তংমানি গে তিনি দিল্লিও তিনি বরংগনাং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বিনি অফিসনো তিনি জুং NLFT বাই ATTF the state government কেন্দ্র সরকার বরং বিসিং ত্রাইপার্টি চুক্তিংমানি এবং ও দুইটা বদল বলঙ্গ তংনাই রক বরক যে ইয়াক্তি সামানি নর্মেল লাইফ ফিরক ফেমানি কক তুং তিনি সোশ্যাল মিডিয়া ni bising tinukha tinini পত্রিকা abo kakha abo ingkai abo onekta khub gopon khai tinjang mani angka abo jehetu aro intelligence branch ro onek agency যুক্ত tongo স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এবং NLFT ni jala leader tongnai ATTF ni leader tongnai bornobo se pesi rijakha দিল্লি থাঙ্গ বড় অবস্থান থেকে gai chung prothom eke misro by kok salaipru দিল্লিও বা আবুনি পরে যে চুক্তিংফ্রু আপ্রু কক কিজা খানা যে বলং বড় বাই ডায়লগ চলি দङो সারেনের ব্যাপার ইনকাই ত্রিপুরা মথা বাইবো ত্রাইপার্টি চুক্তিংজাক আবো 6 মাস বিসিङो উংনান কক দङনি তাবো বতামু চেংজা গিয়া প্রসেস আমতি হিনাই বাক্সা কক তি সামাইয়াবো দङ গাবো তো সরকারি প্রশাসনিক অনেক কিছু ঝামেলা দङो প্রসেস প্রসিডিউর মেইনটেইন খায়াবো খাইন না 6 মাসে জাগাও 10 মাসং কোন ক্ষতি তাম দङ ইনকা আনি কক খাই উংনাসিন নাংনাই ইনকাই তাবো তিনি যে ত্রাইপার্টি চুক্তিং তিনি চিনি স্টেট গভর্নমেন্ট ni বরমগনাং চিনি চিফ মিনিস্টার ডক্টর মানিক সাহা দङो বিনি বক্তব্য প্রথম বন বক্তব্য নারগো ga aboni pore nokai aboni pore borongana Amit Shah ji Home Minister boktibo narokha memorandum of settlement. We have with us Honorable Union Home Minister Sri Amit Shah ji, Sri Biplab Kumar Dev ji MP West Tripura Lok Sabha constituency, Maharaja Pradyut Manikya ji MDC of TTADC, Sri Ranjit Debarma MLA of Tripura, Home Secretary Sri Govind Mohanji, Additional Secretary Sri Piyush Goyal ji, Director Intelligence Bureau Sri Tapan Deka ji, Advisor Sri Akshay Misra ji, Chief Secretary Government of Tripura Sri J.K. Sinha ji, and representatives of National Liberation Front of Tripura and All Tripura Tiger Force and other officials. At the outset, I would like to express my gratitude to the Honorable Home Minister, Sri Amit Shah ji, for being instrumental in creating an atmosphere of peace, prosperity, and goodwill in the entire Northeast region. Under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji, and proactive initiative of Honorable Home Minister, Sri Amit Shah ji, a dozen of peace agreements have been signed in the Northeast in the last 10 years to resolve many of the complex issues, out of which for Tripura alone there are 3 agreements so far.
It is a matter of great satisfaction that the members of National Liberation Front of Tripura, NLFT, and all Tripura Tiger Force, ATTF, have decided to join the mainstream for participation in the development journey spearheaded by our Honorable Prime Minister. There are many schemes, programs, and projects of both the Government of India and Government of Tripura which have been transforming the lives of all sections of people of Tripura, including our Janajati brothers and sisters. The future of all the people of Tripura is bright under the visionary leadership of Honorable Prime Minister and benevolent guidance of our Honorable Home Minister, Sri Amit Shah Ji. Once again, my sincere and heartfelt thanks to the Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi Ji, and Honorable Union Home Minister, Sri Amit Shah Ji, for the historic milestone. Last but not the least, I welcome all the members of National Liberation Front of Tripura, that is NLFT, and all Tripura Tiger Force, ATTF, back to the life of peace and prosperity with the spirit of Sabka Saath, Sabka Bikash, Sabka Vishwas, and wish them a grand future. Thank you very much. Jai Hind. धन्यवाद। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से अनुरोध है कि वो हम सबको मार्गदर्शन दें। आज के त्रिपुरा की विकास और शांति के लिए इस महत्वपूर्ण समझौते के कार्यक्रम पर उपस्थित त्रिपुरा के सम्माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक शाह जी, मेरे मित्र और पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान विप्लव देव जी, राजा साहब, मुख्य सचिव त्रिपुरा, और मेरी लेफ्ट साइड पर बैठे हुए भारत सरकार के गृह सचिव श्री गोविंद मोहन जी, आसूचना ब्यूरो के निर्देशक श्री तपन डेका जी, एडिशनल सेक्रेटरी नॉर्थ ईस्ट श्री पीयूष गोयल जी, हमारे शांति वार्ताकार जो उपस्थित हैं, और एनएलएफटी और एटीटीएफ के सभी सम्मानीय पदाधिकारीगण। आज हम सब के लिए बहुत आनंद का विषय है कि 35 साल से जो द्वंद्व चल रहा था, जो संघर्ष चल रहा था, वो आज आप सभी ने शस्त्र छोड़कर मुख्य धारा में वापिस आना और समग्र त्रिपुरा के विकास के लिए आपकी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तब से शांति और संवाद के माध्यम से सक्षम और विकसित नॉर्थ ईस्ट की कल्पना उन्होंने देश के सामने रखी है। और नॉर्थ ईस्ट के लोगों और दिल्ली के बीच में एक बड़ा फासला था। ये फासला उन्होंने एक प्रकार से रोड, रेल और विमानों से जोड़कर तो दूर किया ही किया, परंतु साथ में दिलों का फासला भी दूर करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। अष्टलक्ष्मी कंसेप्ट और पूर्वोदय, ये दोनों को मिल मिलाकर पूरे नॉर्थ ईस्ट का, त्रिपुरा समेत नॉर्थ ईस्ट का विकास का एक संकल्प जो भारत सरकार ने लिया है, उसमें आज एक बहुत बड़े माइलस्टोन को पार करने में हम आज सफल हुए हैं। मित्रों, आज का ये समझौता 12वां समझौता है नॉर्थ ईस्ट के लिए और त्रिपुरा से जुड़ा हुआ एक तीसरा समझौता है। और अभी तक लगभग 10,000 उग्रवादियों ने सरेंडर किया है, हथियार छोड़ा है और मेन स्ट्रीम में आए हैं। हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारे हजारों भाइयों की आइदर और साइड से, चाहे नागरिक मरे, सुरक्षा बल मरे या हमारे ही लोग जो हथियार हाथ लेकर संघर्षरत थे वो मरे, हजारों लोगों की मृत्यु के कारण को रोकने का बड़ा इनिशिएटिव ये 12 शांति समझौतों ने किया है। आज एनएलएफटी और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, इससे सरेंडर होने से, ये समझौता होने से लगभग 328 से ज्यादा सशस्त्र कैडर आज मेन स्ट्रीम में आएंगे, उनके परिवार के साथ रह पाएंगे, भारत के नागरिक होने का गौरव भी प्राप्त करेंगे और विकसित त्रिपुरा में अपना योगदान भी दे जाएंगे। भारत सरकार ने तय किया है कि सारे शांति समझौते जो होंगे उसमें उस क्षेत्र के विकास
और हथियार उठाने के कारणों को निर्मूल करने के लिए हम हृदय से संवेदनशीलता के साथ प्रयास करेंगे। हमने 250 करोड़ रुपए का पैकेज इस क्षेत्र के विकास के लिए एक मंजूर किया है, जिससे आपके मन में जो कसक थी कि एक क्षेत्र का, विशेषकर आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए कुछ हो नहीं रहा था, वो कसक को हम समाप्त कर पाएंगे। चाहे बोडो समझौता हो, चाहे बाकी सारे समझौता हो, चाहे ब्रू रियांग समझौता हो, हमने हर समझौते को जमीन पर उतारा है। और ये हमारी सरकार का इतिहास रहा है मोदी जी के नेतृत्व में कि समझौता कागज का टुकड़ा नहीं होता है, हृदय की भावना होता है, और इसको हमने जमीन पर उतार कर दिखाया है। आज हजारों ब्रू रियांग भाई अच्छे घर में रह रहे हैं, इनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अपने अपने धर्म के हिसाब से वो अपना आचरण कर रहे हैं, उनकी रोजगारी की चिंता हो रही है, और भारत सरकार की सारी 300 स्कीमें उनके लिए आज प्राप्त हो गई है, इनकी प्रायोरिटी भी तय की है। और मैं विश्वास दिलाता हूं और त्रिपुरा टाइगर फोर्स और NLFT के सभी साथियों को कि हम समझौते का फुल स्टॉप कोमा में पालन करेंगे और आपकी सभी अपेक्षाओं को गृह विभाग परिपूर्ति करेंगी। मैं राजा साहब बैठे हैं यहाँ पर, उनका भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि त्रिपुरा में जो आदिवासी भाइयों में एक प्रकार से मंदूक था, अनरेस्ट था, उसको दूर करने में उन्होंने भी एक बड़ी भूमिका निभाई है। अब हम सब आगे निकलकर सशक्त त्रिपुरा की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं आज फिर से कहना चाहता हूं, शुरुआत त्रिपुरा के समझौते से ही हमने करी थी। 2019 में NLFT SD समझौता हुआ, दूसरा समझौता भी त्रिपुरा से ही हुआ, ब्रू रियांग समझौता हुआ, फिर बोडो समझौता हुआ, 21 में कार्बी समझौता हुआ, असम का 22 में आदिवासी शांति समझौता हुआ, 22 में ही असम मेघालय अंतर्राज्यीय सीमा का समझौता हुआ, 23 में असम अरुणाचल सीमा का समझौता हुआ, DNLA शांति समझौता 2023 में हुआ, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट UNLF शांति समझौता 23 में हुआ, और उल्फा का भी शांति समझौता 23 में हुआ है। 24 में चुनाव के तुरंत बाद आज ये समझौता हो रहा है, इसका मुझे बहुत बड़ा आनंद है। बीच में भी त्रिपुरा का समझौता एक हमने किया था। अब सफा भी पूरे त्रिपुरा से हमने उठा लिया है, और पूरे नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र से भी अब सफा का एरिया हमने कम कर सशस्त्र बलों की जगह विकास के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट की जनता और विशेषकर आदिवासी समूहों के लिए मन के दरवाजे खोलकर संस्कृति, भाषा, पहचान, ये सारे मुद्दों को समाहित करते हुए, इसको सुरक्षित करते हुए एक समग्र नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। मैं आज आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं भारत सरकार की ओर से कि आपने इतना पुराना 35 साल पुराना संघर्ष छोड़कर मोदी जी की सरकार पर विश्वास रखकर, भारत के गृह मंत्रालय पर विश्वास रखकर इस समझौते में हस्ताक्षर किए हैं। हम सब यहाँ जो बैठे हैं, त्रिपुरा सरकार के लोग, त्रिपुरा का नेतृत्व और भारत सरकार विशेषकर गृह मंत्रालय, हम सब आपको भरोसा देना चाहते हैं। इस समझौते को अक्षरशः लेटर और स्पिरिट में हम इसका पालन करेंगे और आपकी सभी अपेक्षाओं पर हम खरे उतरेंगे। फिर से एक बार NLFT और त्रिपुरा टाइगर फोर्स के सभी पदाधिकारियों का और आपके सभी कैडर्स को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और अभिनंदन भी करना चाहता हूं। आपका स्वागत है भारत की मेन स्ट्रीम में, आपका स्वागत है त्रिपुरा के विकास के अभियान में जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Abo nu katini ni social media wo ai ka jaga chini buba grabo upositong hingkai NLFT ATTF ni leader tongo hingkai Swarashtra Montrok ni officer tongo intelligence branch borok tongo aga chief secretary tongo state government ni amtikai o chukti সম্পাদিত তংখা কিন্তু অমিত শাহ যিনি বহুতই যে বক্তৃতা কোনো চুক্তি নগৈ আর শুধু 2 কোটি ও 250 কোটিনি কক সাকলাই যাক 250 কোটি আবানি খুব সম্ভবত আনি ধারণা উনকা যারা সারেন্ডার খাইনাই পরিবার সহ 300 জনের মতো খানাও
সংখ্যা সঠিক সংখ্যা সাইমাসু গিয়া আগে বরংনি রিহেবিলিটেশন বাগয় হয়তো রাং অ্যানাউন্স খাইজাখানা কিন্তু বিরাংখলনি নেতৃত্বে টিএনবি বাই যখন গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া পুরনি রাজীব গান্ধী সরকার নেতৃত্বে যে সরকার তংমানি রাজীব গান্ধী প্রাইম মিনিস্টার নাম হলো আফরু চুক্তিব ও চুক্তিপত্র তিনটা বিধানসভানি সিট বাড়িনানি কক দङ আবাদের আলাদা ডিমান্ড আগে তিনি যে সম্পাদিত মানে যে ত্রাইপার্টি চুক্তি যেখানে দুইটা বলংনি বদল চিনি হানি প্রায় 35 বছর সময় বড় বলং তঙে হানি বাগে লড়াই খানে বড় তিনি মেইন স্ট্রিমও ফিরক ফাইকা আবো বেলায় কাহাম কংন শান্তিনি পক্ষে আবো বিশাল বড় পদক্ষেপ হ্যাঁ চুম্ব আবনো সাধুবাদ জানাবো কিন্তু তামনি শর্তে বড় ফাইকা বহুত ডিমান্ড ন তুই কগলাম সালাইয়ে বড় ফাইকা আবো তাওবো মানে স্রাই চিনি দফানি বড় রক খানায়াকো আই ও চুক্তিনি কপি রকবো সোশ্যাল মিডিয়া নুগিয়াকো হয়তো আবো কোনো গোপনীয়তা পালন খাইনানি কোনো বিষয় রোগ তং করি আবো সিয়া তবে চুক্তি খাই তো আবো নিনি ও চুক্তিপত্র আবো তো পাবলিকলি আবো প্রকাশ খাইজানানি কক ওখাই তাবু যেহেতু তাবু ধরা তো চুং সাইমেকো সোশ্যাল মিডিয়া তিনি অমিত শাহজিনি খুক্তি শুধু 250 কোটি রাংনি ঋণে হিনে যে কক রিমেন আবো খানাকা কিন্তু দাবি দামানি বিষয়ে না চিফ মিনিস্টার না হোম মিনিস্টার বনি তরফ থেকে বনি বক্তব্য বিহিত আবো সিগে কথা আবো তাম দাবির বসি না যাখা ও ব্যাপারও তাবো অস্পষ্টতা তঙ্ক ওকে গৈ চুং নাহালাই দङ ত্রিপুরাসা দফার যত ফাইচিং যত নাইচিংলাই দंलायो बमती कन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड केंद्र सरकार रुनो अगर ताबू जे वाना माने जे वासुं माने व्यक्तिगत वासुं जाबो কোন একটা কিছু পার্লামেন্ট বিল তুই পাস খাইলেন না কাই আবো রাজ্যসভা সংখ্যাগরিষ্ঠতা নাম যা তাবো রাজ্যসভা বিজেপি এবং বিনি শরিক দলনি মেজরিটি করি এমপি গত মিয়া নবলে ইলেকশন থামনি রাজ্যসভানি 3 তারিখ মিয়া যে রাজ্যসভানি খালি সিট চিনি ত্রিপুরানি কাইসা দङ রাজ্যসভানি সিট আমতখাই সারা ভারতবর্ষ বিভিন্ন স্টেটও যে খালি উজাক ভ্যাকেন্ট সিটও ইলেকশন থাকা যেখানে মানে আবো ও ইলেকশন পাইমেন পরে হিংকাইনো বিজেপি রাজ্যসভা সংখ্যাগরিষ্ঠ নাই বিনি শরিক দল সহ আবুবো একটা আনি অনুমান তামুই কেন্দ্র সরকার তাবো পদক্ষেপ নাই ও ব্যাপার মান তামুই সময় কিসা নাই তো তে কাইসা কারণ মানো ও বলংবাই চুক্তি সম্পন্ন বাগো বলংবাই চুক্তি নব নাইসিংলাই তংমানি হাই আগে বলব যেহেতু চুক্তি পাইখা তিনি আগে তিনি ও যে ত্রাইপার্টি যেটা ত্রিপুরা মথা রাজ্য সরকার এবং গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া বিহিং যেটা উংমানি কনস্টিটিউশন সেফগার্ডিং বাগয় আবুন ফাইসিংও অনেক দিন লগন নাহিংলাই তিনি বড় রক আগে তাবুক তো বুসকাঙ্গ ও ডায়লগ ইমিডিয়েটলি নো চং মানে চেংনাই হ্যাঁ কগলাম ও ত্রাইপার্টি চুক্তি নতি হিনে আং আশা খালাই হ্যাঁ আবো আহাই মানে মানে কেন্দ্র সরকারনি প্ল্যান হয়তো আমতি তংমানো আগে যেহেতু ও বলংব সারে নাকি তো বিশাল আবো গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া বা এনডিএ গভর্নমেন্ট একটা অ্যাচিভমেন্ট হ্যাঁ কাজে যত মিলিবে এখনই চিনি বড় তাবো নাইচিং লাইজাক চিনি দফা ফিয়ক জানানি লামা কেন্দ্র সরকার তামুরিনান থাংতং আবো খানানা বাগয় চিনি দফানি বড় রক বেলা বেলা আগ্রহ তুই নাইচিং লাইজাক কেন্দ্র সরকার ফাই নাহালাইজাক চিনি বুবারাম ফাই নাহালাইজাক বুবারাও চাইতক দङ হ্যাঁ চুং চাইতক তমানুকুই দङ গা আবনো চিনি দফানি বড় রক তাবো পুনো পরিষ্কারভাবে কিছু সাইমাইকো খানানে পত্রিকারও দা বা সোশ্যাল মিডিয়ানি বিহিং তুই দা বা ও যে চুক্তি খেনে মুখে যারা থানায় রক আরো বড় ফিরক ফাইমেনি পরে বন মাধ্যমে তুই দা সিন আবরক নাইচিং লাইজাক Obo kahai samung obo bagara product kisur ni contribution bobo kahai tong. Abo to prokasyo ngia phano bubagrani social media tui Facebook live tiro go bo samani khanaka. হ্যাঁ ডিসিং দে হাই উদ্যোগ চলি দङ এবং বিনি বয় একটা রুল দङ ইম্পর্টেন্ট রুল দङ আবো সিজাকা কারণ তিনিনি চুক্তি
সম্মানপুর বতংনান কগিয়া আগে অমিত শাহ জিবো তিন বুবাগ্রানো রাজাজি হিনই ব বিনি যে ভূমিকা দংমানি আবনো তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জিবো বিনি বক্তব্য আবু উল্লেখ খাইকা আগে আরো হইতে পরিষ্কার যে বরংন বুবাগ্রা কব হক আগিও এবং বিসিং বিহিত আবতো গোপনীয়তা রকমা খাইও আগে আ জায়গা বিনি একটা নিশ্চয় ইম্পর্টেন্ট একটা রুল দংমানি বরংন শান্তিনি পক্ষে পথে ফিরক তুলনানি বাগৈ আগে তাবুক কখাই চুং তাবুক কেন্দ্র সরকারনি আহ্বান সারারিবইনো বলনগো ফাইকা চিন দফানি হামক্রাইनो नाहारैनो आगे ताम रिनाय केंद्र सरकार ताबुक आइन फैजों नाहालायजा हामबाय।